बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीलॉग टाइम में खुश आमदेद। नाजरीन, कल फवाद चौधरी ने जो 9 मई के वाक़यात हैं उनके हवाले से एक बड़ी अच्छी बात की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये बात करते हुए उन्होंने जो वाक़यात हुए हैं 9 मई के, उनको बहुत सख्ती के साथ जो है उनकी हौसला शिकनी की है, उन वाक़यात में जो लोग मुलविस थे, और कंडेम किया है और उन्होंने इसको काबिल शर्म करार दिया है इन वाक़यात को। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो भी मुलविस हैं, चाहे वो पीटीआई के वर्कर हैं चाहे किसी और पार्टी के हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, ये जो बयान उन्होंने दिया है ये बड़ा पॉजिटिव बयान है और ये अगर देखा जाए तो ये जो खान साहब की जो पॉलिसी है उससे ज़रा हट के है ये। अब ये बयान कितनी देर तक वो कायम रहते हैं इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब, ये तो भी पता नहीं है। लेकिन खान साहब की जो पॉलिसी है जो पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही है, जब से उनको इक़्तिदार से निकाला है, वो पॉलिसी जो है वो इससे डिफरेंट है। खान साहब जब से इक़्तिदार से निकाले गए हैं, उनका जो निशाना है, उनका जो हदफ है वो आर्मी चीफ है या जो है हमारी फ़ौज है। जब बाजवा था तब भी वो जनरल बाजवा साहब का नाम लेते थे कि एक आदमी। अब जनरल आसिम मुनीर है तो अभी भी वो यही कहते हैं कि एक आदमी। तो उनका जो शुरू से ही स्टांस रहा है इस मौजू के ऊपर कि उन्होंने अपना हदफ जो बनाया हुआ है, जो टारगेट किया हुआ है, बजाय इसके कि वो सियासतदानों को करते जो कि उनके हरीफ हैं, तो उनको वो बिल्कुल जो है वो नॉमिनल करते हैं। और लेकिन जो मैक्सिमम जो है उनका जो हदफ है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज कह लें या एक वन मैन यानी कि आर्मी चीफ। तो ये पॉलिसी खान साहब की जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है ये। तो खान साहब जो है अभी इसके ऊपर आगे जाके क्या अपना मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं इसका तो भी पता नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बड़ी एक दानिशमंदाना स्टेटमेंट रात को दी है और कम से कम मैं जो है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, इस तरह के जो भी उनका इसके ऊपर मौक़िफ़ है उसकी। लेकिन खान साहब जो है उनके लिए ये कबूल करना जो है वो बहुत मसला है, क्योंकि खान साहब को अभी तक ये नहीं पता चल सका, या शायद पता भी हो, कि असल में उनका जो हरीफ है जिनसे उनको मुकाबला करना चाहिए, असल में तो वो पॉलिटिशियन है। आप पॉलिटिशियन के साथ जो है वो मुकाबला करके इक़्तिदार में आते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे यूँ समझिए कि खान साहब जो है वो एक क्रिकेटर हैं और वो बैट उठाकर गोल्फ़ क्लब में जो है वो घुस गए हैं कि मैं जो है मेरे साथ जो है वो गोल्फ़ खेलने वालों को कह रहा है कि जी मेरे साथ जो है वो आप क्रिकेट खेलें। वो कह रहे हैं जाके क्रिकेट खेलने वालों के साथ खेलें, अपने मैदान में जाके जो है उनका मुकाबला करें। तो इससे भी एक अजीब सा तासुर ये जाता है कि खान साहब शायद जो इदारे हैं हमारे पाकिस्तान के, उनकी मदद के बग़ैर शायद इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये तासुर अगर जाता है या अगर हम ये समझ भी लेते हैं कि ऐसी ही बात है, इसी तरह की बात है, तो खान साहब फिर लड़ाई किससे कर रहे हैं? तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। बिल्कुल ही जो है वो खान साहब ने एक ऐसा रवैया अपनाया हुआ है जो शायद उनकी अपनी समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। या वो इस कदर अपने ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि खुद एतमादी उनके अंदर है कि वो ये सोचते हैं कि मैं जो भी बोलूँगा लोग उसको कबूल कर लेंगे। और किसी हद तक हो भी सकता है कि लोग कबूल करते भी हों, लेकिन सारे के सारे कबूल नहीं करते उसको। आपका अंदाज़ बयान बहुत खूबसूरत होगा खान साहब, लेकिन लोग ये भी तो देखते हैं ना कि ये कहा क्या जा रहा है, सिर्फ आपका अंदाज़ ही तो नहीं देखते। तो ये एक बड़ी मुश्किल है खान साहब के साथ जो अभी तक हमारी समझ में नहीं आ सकती, शायद उनकी समझ में भी आई है या नहीं आई। और उन्होंने जो शुरू से बयानिया बनाया, पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ वो ख़त जो लहराया और साजिश का जो बयानिया उन्होंने बनाया, और उसमें भी किसी न किसी तरह से उन्होंने इन्वॉल्व जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ही किया कि वो अगर चाहते, पहले तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, मीर जाफ़र मीर सादक उनको कहते रहे और कहते रहे कि वो उनके आलाकार बने।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ اعلیٰ کار نہیں بنے لیکن روک تو سکتے تھے. تو خان صاحب خود بھی اس میں ابھی کنفیوز ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور انہوں نے بالکل اپنا جو ٹارگٹ چنا ہوا ہے وہ غلط انہوں نے ٹارگٹ چنا ہوا ہے. اس سلسلے میں اگر ایک دو سوال بھی ایسے ہیں جو آج تک میڈیا نے خان صاحب سے پوچھا ہی نہیں ہے آج تک، کیا پوچھے بھی ہوں گے تو پتہ نہیں وہ آن ریکارڈ ہیں یا نہیں ہیں. اس میں جو سب سے پہلے جو انہوں نے بیانیہ جو سائفر کو لے کے بنایا تھا کہ سائفر کی لینگویج جو انہوں نے ڈی کوڈ کی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر خان صاحب رہتے ہیں مزید اقتدار میں تو پاکستان کے لیے مشکلات ہیں، اور اگر ان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. تو کس سلسلے میں معاف کیا گیا ہے پاکستان کو؟ 1 سال ہونے کو آ گیا ہے، ابھی تک جو ہے نہ امریکہ نے کوئی ریلیف دی ہے پاکستان کو، نہ آئی ایم ایف نے دی ہے، نہ ورلڈ بینک نے کوئی دیا ہے ریلیف. آج تک جو ہے قوم جو ہے وہ نیچے سے نیچے ہی جو ہے وہ جا رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو کہاں معاف، کس سلسلے میں کیا معاف کیا ہے کسی نے، امریکہ نے یا آئی ایم ایف نے؟ تو کوئی ریلیف بھی نہیں ملا پاکستان کو. اور دوسری جو بات ہے، ایک بڑا اہم سوال تھا جو کسی بھی اینکر نے نہیں پوچھا آج تک، کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے ہیں، اور یہ کہا کہ یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے جو 2 نفل شکرانے کے ادا کیے تھے اور آپ نے شکر کیا تھا کہ یہ آپ کے ٹریپ میں آ گئے ہیں، اور ٹریپ اصل میں تھا کیا؟ وہ کیا جال تھا خان صاحب نے جو بچھایا ہوا تھا ان کے لیے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے تو یہ اس جال میں آگے پھنس جائیں گے. تو وہ کون سا جال ہے، کیا ہے وہ جال جس میں یہ لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں؟ اور کیا آپ نے کوئی سازش ایسی تیار کی تھی، کوئی آپ نے کوئی ایسی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی ان کے خلاف کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش کریں گے تو میں اس طرح سے ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی کروں گا اور میں ان کو شکست دوں گا؟ تو ابھی تک تو کوئی شکست نظر نہیں آ رہی. آپ کا کون سا ایسا جال تھا جس میں جو ہے وہ پھنس گئے ہیں اور وہ نکل نہیں رہے؟ تو ناظرین یہ چند سوال تھے، اور میں آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ فواد چودھری نے جو بیان جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں. یہ بڑا اچھا انہوں نے جو اپنا بیانیہ بنایا ہے، اور بڑی اچھی ان کی سوچ ہے اس معاملے میں. جو فوج کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، دوسرے جو جلاؤ گھراؤ کی جو ہے وہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کے اوپر یہ فواد چودھری کا ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. تو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.